Salam alaikum la famille Mali kono Mali kokan ka bela jelen fo ka be wali ɲuman dɔn mɔgɔ mɔgɔ ta ye Mali ko ye n ka foli belebeleba be aw ye mɔgɔ ye hɔrɔnden ye ka bela jelen fo sanfɛ fo duguma mɔgɔ ye Mali kanu mɔgɔ kɛra tiɲɛ fɛ danbe be mɔgɔ la n ka foli b'aw bela jelen ye an be ɲɔgɔn bolo fo saya tiɲɛ ka fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ an mago b'o dɔrɔn de la an mago tɛ maa si jɔyɔrɔ la an mago tɛ minisiriya la an mago tɛ dibiteya la an mago tɛ paga la an mago bɛ an faso de la ɲɛmɔgɔ min mana ta n'i ye baara kɛ an bɛ tɛgɛrɛ fo i kun n'i kɛra jugu sago ye an bɛ buruja o de ye anw ta ye dɛ an tɛ maa si dɛmɛ nkalon kan an bɛ mɔgɔ dɛmɛ tiɲɛ de kan o de ye anw ta ye ka an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo sanfɛ fo duguma fo sanfɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya tiɲɛ ka fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ diri manden ka an ka foli belebeleba b'i ye Mohamed Mayiga an ka foli belebeleba b'i ye Yaya Bɔrɛ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'a bɛɛ tu fo mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la sanfɛ fo duguma an bɛ ɲɔgɔn bolo k'an ka tɔn fo n'o ye la vérité kɛnɛ tiɲɛ kɛnɛ hɔrɔnya kɛnɛ danbe kɛnɛ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye ni o bɔra yen nɔ an ko Maliba k'a bɛɛ tu fo sanfɛ fo duguma fo sanfɛ ka Mali banki mɔgɔw fo BDM SA an ka foli belebeleba bɛ aw ye BDM SA k'u fo k'u waleɲuman dɔn malidenw a ye taa ka compte dayɛlɛ walahi n'i ye compte dayɛlɛ BDM SA la i bɛ économie kɛ wala laɲini fana bɛ sabati a ye taa ka compte dayɛlɛ BDM SA a bɛ sɔrɔ min Paris 18h métro Kiɲancourt a ye taa ka compte dayɛlɛ BDM SA la jigitugu banki do i y'a faamuya b'a la n'i ka compte dayɛlɛ Mali banki la walahi mɔgɔ minnu bɛ cela veut dire que banki in kɔnɔ o bɛ dusu di kɔnɔ i y'a faamuya b'a la k'i bila sira ɲuman kan cela veut dire que ka faso tin don i kɔnɔ quoi an bɛ Mali banki mɔgɔw fo monsieur Touré n'a ka jama comment ça s'appelle Jakite n ka foli beleba b'i ye monsieur Dambele k'aw bɛɛ tu fo Van i y'a faamuya b'a la Fatuma mɔgɔ fɛn fɛn bɛ BDM kɔnɔ n ka foli b'aw ye an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya ni o bɔra yen nɔ Isa Kante mobili feerelaba don denmisɛnnin fitinin ala y'a to ça veut dire que a bɔra Mali kɔnɔ ka taa tunga la ka taa Allemagne ala ye se d'a ma bi nafolo sugu bɛɛ b'a bolo parking b'a bolo Mali kɔnɔ mobili sugu bɛɛ bɛ sɔrɔ yen Allemagne fana parking b'a bolo yen nɔ n ka cɛ mobili baden bɛ sɔrɔ Isa Kante bolo aw kana mobili san mɔgɔ si bolo a ye taa san Isa Kante bolo ne yɛrɛ min fana filɛ nin ye n'aw bɛ telefɔni san aw kana san mɔgɔ si bolo a ye ras bɛɛ yɛrɛ contacter telefɔni sugu bɛɛ bɛ sɔrɔ ne yɛrɛ bolo c'est comme ça baara de bɛ mɔgɔninfin nafa anw filɛ bi alhamdulillah an bolo b'an kɔ sɔrɔ an dulonnen tɛ mɔgɔ si la c'est pour cela que i ma ye anw tɛ kɛ bɛɛ fɛ yan wa an tɛ tugu bɛɛ kɔ an tɛ bɛɛ ka wari minɛ a ye anw ka telefɔni san a ye cela veut dire que n'aw mago bɛ telefɔni sugu la a bɛ sɔrɔ ne yɛrɛ bolo o ye fana ne ka baara ye ça fait 22 ans depuis Mali tɛ da la fo Faransi 22 ans an bɛ telefɔni feere la depuis n donna telefɔni feere la n ma kungo sɔrɔ voilà ka bɛɛ lajɛlen fo tanti Kajatu Sakɔnɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn tonton Omes depuis Amérique k'i fo Matu Jawara n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ hakilina kelen na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'aw bɛɛ tu fo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na tanti Mayimuna Kamara k'i fo k'i waleɲuman dɔn ne yɛrɛ ba ɲuman tanti Mayimuna Kamara n ka foli belebeleba bɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo i y'a faamuya b'a la tanti Zanette Kɔnɛ k'i fo tonton Omes tanti Lagare Sanɔgɔ maliyɛn den fɛn fɛn bɛ Amérique ka bɛɛ lajɛlen fo ne balimaw an sigikun ye mun ye bi waleɲuman dɔn n'an bɔra o kɔnɔ an ɲɛ bɛ cɛkɔrɔba fitinin dɔ la Mali kɔnɔ le petit taille ja a welelen don bɔgɔ jeninen kan ja an ka cɛ wuli ça veut dire que kɛ b'a kɔ quoi o de la a bɛ bo fara la cɛkɔrɔba fitinin le petit taille min ma miiri ni malidenw ka kɔngɔ ye min ma miiri ni malidenw ka tungalataga ye min ma miiri ni fantanw ka ɲani ni fantanw ka degun ye n'ale kɛra minisiri ye ka na pɔsi fa n'a kɛra minisiri ye ka na zonw dɛmɛ n'a kɛra minisiri ye i y'a faamuya b'a la ka du 120 jɔ le petit taille Kasum Pititi Patata ale de ça veut dire k'an sigikun ye ale de ka bula don a la ka jiga ka mali den langolo faso kumasulu den a si kuma tɛ bonya anw bolo yan wa tagalen ɲɛfɛ ne yɛrɛ bɛna denmisɛnninw labɔ Mali kɔnɔ ka denmisɛnninw wele ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ fɛn fɛn bɛ molobaliya la bi i y'a faamuya b'a la mɔgɔ fɛn fɛn ni k'i bɛna jɔ anw ni faso jɔ cɛ
wallahi an b'i wo tigɛ ka tɛmɛ o de bɛna kɛ sisan o parce que faso tɛ jɔ ni sentiment ye faso tɛ jɔ ni molobaliya ye a fasoden jugu fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ an bɛna wuli u bɛɛ kama zon fɛn fɛn bɛ yen Mali delila ka di denlankolon fɛn fɛn ma n'i ye anw faga k'an ka nafolo suɲa n'i wulila ko tin cogo an b'i fila bara ci an b'i fila bara konko o de bɛna kɛ dɛ parce que musalaha tɛ yen denlankolon u sugu dɔnnen don mɔgɔ kalite minnu don Mali kɔnɔ Mali kɔ ka bɛɛ b'u dɔn olu de bɛ n'u sigi k'u bɛ an ka mɔgɔ ɲɛnamaw lagosi olu de bɛ n'u sigi an bɛ fasojɔ kɛnɛ kan an bɛ tiɲɛ kɛnɛ kan k'u b'u da nɔgɔlen don an ka kow la or que Mali tun bɛ olu bolo san 7 don o don k'u ka fisa ni bi ye Kasum Tapo mɛnna san bɛ san pɛrɛn jigi kan bilayi voilà ka maliyɛndenw fo an ye wele bila u ma sɔgɔmada in na ko Sogɛli Kokala Mayiga k'a bɔtɔla don Ameriki k'a bɛ jigin Mali kɔnɔ tilegan in na alhamdulillah malidenw bɔra i ko dakɔnɔ ɲi malidenw bɔra komi kɔnɔkulu wallahi ne yɛrɛ ye denmisɛnninw ye u bɔra ka taa Sogɛli kunbɛn ka cɛkɔrɔbaw ye ka musokɔrɔbaw ye bɛɛ bɔra ka taa Sogɛli Kokala Mayiga kunbɛn mun kosɔn a ye baara ɲuman min kɛ i b'a dɔn ne ka video bɛɛ kɔnɔ ne b'a fɔ aw ye sanga ni waati bɛɛ n ko baara ɲuman de b'a to ni mɔgɔ bɛ k'i fɛ baara ɲuman de b'a to ni mɔgɔ b'i bonya hɔrɔnya de b'a to ni mɔgɔ bɛ k'i fɛ danbe de b'a to ni mɔgɔ bɛ k'i fɛ n'i ye baara ɲuman kɛ walayi fantanw b'u ka wari ta k'a d'i ma n'i ye baara ɲuman kɛ fantanw b'u nin ta k'a d'i ma n'i ye baara ɲuman kɛ fantanw b'u farikolo ta k'a di i ma ne y'o de fɔ n ko nanbara tɛ se ka foyi dilan nkalon tɛ se ka foyi dilan yuruguyurugu ça veut dire que baara lankolon yɛrɛ tɛ se ka mɔgɔninfin kɛ baga ye baara ɲuman de bɛ mɔgɔ kɛ fɛn bɛɛ ye mais bagan lagalagatɔ faden sago ale bolo n'i ye faso nafolo suɲɛ n'i ye nkalon tigɛ i y'a faamuya b'a la n'i kɛra jugu sago ye o de bɛ n kɛ mɔgɔba ye o b'i kɛ mɔgɔlankolon de ye kɛ hɔrɔn ye dɔrɔn bilahi mɔgɔ bɛ k'i fɛ ne filɛ bi n bɛ tila nin video in na mɔgɔw bɛ n wele hali n tɛ se ka telefɔni bɛɛ répond mɔgɔw bɛ savent que telefɔni bɛ jigin komi sanpɛrɛn ras balayira i bɛ sira min kan to a kan ras balayira i bɛ cogo min na kana changer an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini weleli bɛ kɛ Congo weleli bɛ kɛ Espagne weleli bɛ kɛ Amérique weleli bɛ kɛ Faransi weleli bɛ kɛ Mali la ras balayira walayi bilayi ko ka di an ye k'a da kun jumɛn kan i bɛ sira min kan danbe sira don hɔrɔnya sira don Mali kanu b'i dusukun na est ce que wari bɛ ne bolo k'a di ninnu ma wa sanu bɛ n bolo k'a di ninnu ma wa n bɛ sira ɲuman min kan o de y'a to ni mɔgɔw kɛra an fɛ mais bagan tɛ nin faamuya hɔrɔn kolon o tɛ nin faamuya a Sogɛli bɔra Ameriki bi aw yɛrɛ ye jama ye mun kosɔn baara ɲuman n'a tun ye suɲɛni kɛ jɔn bɛ taa kunbɛn n'a tun sigira ko ale kelen a n'a musow jɔn tun bɛ taa kunbɛn mais Sogɛli sigira ko Mali kɔngɔ min bɛ jamana kɔnɔdenw na a bɛ ka hami ni o ye lakanabaliya min bɛ yen a bɛ ka hami ni o ye tɔɔrɔ min bɛ malidenw kan bilahi Sogɛli hali a tɛ sunɔgɔ a bɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ pour que malidenw ka lafiya an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la o de la mɔgɔw kɛra Sogɛli fɛ Sogɛli Kokala Mayiga walahi ka daminɛ Bamako senu fo primature la bɛɛ kɛra jama ye bilahi maliyɛn bɛɛ bɔra bi ka taa Sogɛli kunbɛn an b'a fɔ alhamdulillah a bɛ sira min kan a ka dɔ fara kan wa jama min b'a kɔ bi foyi tɛ se a la dɛ Faransi kana dan bofora la c'est le peuple qui décide Faransi kana dan jugu sagoya la bilahi ni jamana kɔnɔdenw kɛra u ka ɲɛmɔgɔw fɛ wallahi bilahi donyɔrɔ tɛ yen foyi tɛ se i la Sogɛli a ye ji di an ma lakana ka sabati nson ka minɛ ça veut dire que jugu sago minnu ka Mali ko ka jɛ wallahi Sogɛli n'aw sera k'a kɛ élection tɛ yen vote tɛ yen paga tɛ yen aw b'aw si kɛ fanga la bilahi mais malidenw b'aw fɛ an mago tɛ élection la an mago bɛ mara ɲuman de la an mago tɛ élection na an mago bɛ mɔgɔ ɲuman de la ninnu nalen ni bi cɛ wallahi o ye misali yira hali tubabufini o t'a dun tubabufini o t'a dun Modibo Keïta ka ça veut dire que Mali an ka coton ça veut dire que an ka naturel an ka fɛnw bilahi Sogɛli ala cɛ baara ɲuman ma fili ma tɛ sa baara ɲuman a ma fili ma tɛ mɔgɔ ɲɛnama mais Sogɛli ninnu bɛ ka baara kɛ maliden bɛɛ bɛ ka ye hali na ça veut dire que hali nanbaraw hali fiɲɛtɔw bilahi bɛɛ taara Sogɛli kunbɛn bi parce que hɛrɛ bɛ ka don Mali kɔnɔ hali ani mɔgɔ minnu tun tɛ hakilina kelen na Bubakari Yalikuye o bɔra CDR kɔnɔ ka na
Sogɛli dɛmɛ ka na Asimu dɛmɛ ɲa bɛ musokɔrɔba min bɛ Ameriki fo ne yɛrɛ bɛ dɔ fɔ a ma sanga ni waati bɛɛ Salimata Tarawele a fana ye tɛgɛrɛ fɔ Sogɛli kun cela veut dire que maliden fɛn fɛn ta ye maliko ye maliden fɛn fɛn ta ye tiɲɛ ye an bɛɛ laban bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲafɛ depuis Sogɛli ye baara ɲuman kɛ hɔrɔndenw nankamadenw bilahi bɛɛ kɛra cɛ in fɛ ka taa kun jumɛn k'a ka baara hali bi an k'an cɛsiri an ka ɲɛmɔgɔw k'u ça veut dire que k'u kokɔrɔma don quoi u bɛ baara min na bi walahi u y'u nin di faso ma u bɛ baara min na bi ça veut dire que tubabuw bɛ se ko sugu bɛɛ bɛ se ka kɛ Asimi Goyita ni Sogɛli la bi tellement que u bɛ juguw nin kan an k'u dɛmɛ dɛ ewa jama min bɔra ka Sogɛli kunbɛn bi bilahi tubabuw bɛ siran jɛmaw bɛ siran bɛɛ b'a faamuya bi k'a fɔ ko malidenw bɛ Sogɛli fɛ bilahi ewa fanga bɛ jama de la o fanga bɛ jama de la jama min bɔra bi ni tubabuw yɛrɛ y'u sigi k'u miiri o b'a fɔ ko maga tɛ se ka kɛ Sogɛli la maga tɛ se ka kɛ Asimu na parce que jamana kɔnɔden bɛɛ t'u b'u kɔ i y'a faamuya b'a la maga foyi tɛ se ka kɛ nɔ ye wa u bɛ siran nin ɲɛmɔgɔ ninnu i ma ye Faransi ministre de défense a ye siɲɛ 120 de kɛ Mali la kɔnɔnafili sugu bɛɛ b'a kan fo ka ɲɛda mɔsɔmɔsɔ bilahi fo ka farikolo mɔsɔmɔsɔ bilahi ala ni jatigɛ ça veut dire que ala ni non Sogɛli man ɲi dɛ Sogɛli man ɲi Asimi yɛrɛ y'a faamuya i ma ye coup d'état kɛra dɔrɔn Bube ninnu bolila ka taa Kati i y'a faamuya b'a la IBK nɔfɛmɔgɔw bɛɛ bolila ka taa Kati ka taa Asimi ninnu kunma yɛlɛma aw kana Sogɛli ta dɛ aw kana ninnu ta dɛ a y'aw kɔ don M5 la ka denmisɛnninw bila fili kɔnɔ mais tellement que ala bɛ Asimi ninnu fɛ tellement que duwawudenw don tellement que Asimi ba sɛgɛnna furu la i y'a faamuya b'a la a fa sɛgɛnna Maliko la Asimu fa tun ye sɔrɔdasi de u y'u nin di faso ma walahi u den ala ma ça veut dire que ala ma sɔn ka labila mɔgɔ jugu ye ala ma sɔn ka Asimi labila ala filɛ nin ka bɔda ɲuman k'u ye Asimi seginna biribiri ka boli biribiri ka bandaw bɔ yen ka comment ça s'appelle cɛkɔrɔba in tɔgɔ number 1 k'u bɛɛ galon ka bɔ yen ka Sogɛli ta ka na a yɛrɛ b'a dɔn ko Sogɛli de bɛ se a b'a dɔn k'a dusu b'a la dɔnniya b'a la a hakili b'a la kunkolo b'a la Asimi bolila ka na Sogɛli nɔfɛ a filɛ bi alhamdulillah mɔgɔ minnu y'an ka wari suɲɛ o bɛ ka taa kaso la alhamdulillah tiɲɛ bɛ ka fɔ tubabuw ye ka tiɲɛ fɔ kafetigi ka buru jala ɲimi fɔlɔ an ka ɲɛmɔgɔ tun tɛ k'u kun kɔrɔta ka tubabuw lajɛ fɔlɔ ni Macron tun dimina an ka ɲɛmɔgɔ tun bɛ boli ka na Faransi ni Macron tun ko tin cogi wala an ka cɛkɔrɔba minnu tun b'an kunna f'u bɛ kasi u bɛ boli ka na Faransi o ma k'an bɛɛ ɲɛna yan an ka ambassadeur delila ka kuma Jime Kante ko bilahi ko tubabuw ta kun Mali la k'a ma nafa foyi de ɲa o don bɛɛ cɛbilen bolila ka na yan o ye cɛkɔrɔba bɔ a place la Jime Kante o y'a bɔ a place la comment ça s'appelle ambassadeur o ma k'an bɛɛ ɲɛna yan u ka ala de tun ye tubabuw ye bi an ye cɛw sɔrɔ an ye fasoden ɲumanw sɔrɔ an ye hɔrɔndenw sɔrɔ an ye danbetigiw sɔrɔ ça veut dire que olu t'u faso labila mɔgɔ si ye u bɛ préférer ka sa o ka sɔn k'u faso labila Sogɛli ko kala Mayiga nin kɔrɔbɔrɔkɛ in nka cɛ a tɛ bɛrɛ bɔ mɛ dusu b'a kɔnɔ ala ye dɔnniya d'a ma nka cɛ a tɛ maga dɛ ka maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɔra bi ka taa Sogɛli kunbɛn an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn bɔra bi ka taa aéroport la ka taa Sogɛli fo a ka baara ɲuman na ka taa Sogɛli fo a ka fasoden ɲuman la ala k'aw bɛɛ sara ala k'aw bɛɛ sara ala kana'aw labila laɲini min bɛ aw la n'o ye Mali tagaɲɛ ye hakilina min bɛ aw la n'o ye basigi ye mɔgɔ fɛn fɛn bɔra ka taa ala k'aw bɛɛ sara ala kana'aw ka sɛgɛn kɛ fu ye ala k'an to ɲɔgɔn ye ala k'an jɛlen to wa maliden ɲuman bɛɛ walahi an bɛ ɲɔgɔn bolo a kɛra bonya ye a kɛra jamako ye ka taa Sogɛli kunbɛn ne balimaw n bɛ tɛmɛ n bɛ bɔ yen n bɛ na petit ta ye hali ni nin i b'a dɔn ko zon don zon kunkolo b'a la zon ɲakisɛ b'a la i y'a faamuya b'a la zon nun b'a la ça veut dire que hali ni ye Kasumu Tapo yɛrɛ yelen ye a bɛ bandi yira ko a bandi laman don a bandi sɛfu laman don wa nɛn ka di dabara ka bon hali n'i ye Kasumu Tapo sigilen i b'a dɔn ko zon don kalabanci don faso ma jugu don nin de y'an faso feere tubabuw ma bilahi Mali kɔnɔ 20 millions d'habitants k'an ka nafolo ta ka na di tubabuw ma k'olu ka taa an ka sariya sunba yɛlɛma nin de y'a kɛ a cɛ wulila nɔfɛ i y'a faamuya b'a la faamaw wulila nɔfɛ a y'an ka wari ta kun min na ka na di tubabuw ma 600 millions a ko a ka taa ɲɛfɔ tribunal la
o de la a tɛ fɛ ka Sogɛli ye ja ale de tun bɛ kuma don Yusuf Mangara ninnu da ale de tun bɛ kuma don Arasibati ninnu da ko kɛ bɛ Sogɛli kɔ dosow b'a kɔ primature la dɛ dosow b'a kɔ yan fɛ dɛ a ye 600 millions suɲɛ dɛ a ye nin suɲɛ ale de tun bɛ ka nin don denmisɛnninw da kɔnɔ kɛ de wulila nɔfɛ dɛ Kasum ta ko 16 milliards a y'o détourné à 16 milliards faso wari o dosow bɛ sen na i y'a faamuya b'a la n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ a ye faso wari min ta ka taa di tubabuw ma Sogɛli ko kala Mayiga an ka ca doso b'u bolo bientôt cɛ tɔgɔ Kasum Tapo bɛ wele fanga la o de juguya bɛ yen o de ŋanaŋana bɛ yen o de cela veut dire que o de bofara bɛ yen mais e tɛ kisi kasolataga la dɛ avukani e tɛ pas pareil ni avukani tɛ don dɔw la client bɛ sɔrɔ san munmɛ bɛɛ client tɛ se ka sɔrɔ e ka du 120 jɔ n'i taara Moti kɔnɔ Moti quartier dɔ bɛ yen nɔ ko Wayenki wallahi du min bɛ Kasum Tapo bolo a ka ca ni du 20 ye n'i taara Moti ne de bɛ k'a fɔ dɛ information à la source race balayira du l'homme tranquille an b'a dɔn ko nkalon ko halaki don an b'a dɔn ko nkalon ko tatiɲɛ don an b'a dɔn ko nkalon ka cɛ ça veut dire que i mana nkalon da mɔgɔninfin na a bɛ retourner ka na bin i yɛrɛ kan i ma ye ne tɛ nkalon tigɛ n'i taara Segu comment ça s'appelle a ye Motikaw ɲininka kɔngɔ bɛ ɲini k'u faga minɔgɔ bɛ ɲini k'u faga lakanabaliya bɛ ɲini k'u faga tɔɔrɔ sugu bɛɛ bɛ Motikaw kan mais Kasum Tapo ye du min jɔ Moti n'a ma miiri fantanw ka kɔngɔ la n'a ma miiri fantanw dɛmɛli la ala kelen de b'a da dɔn quartier kunturu cela veut dire que so kelen tɛ so fila tɛ dɛ quartier kunturu Kasum Tapo de u jɔ Moti Wayenki a ye taa ye ko du joli b'a bolo ye ni e ma sɔnni kɛ e bɛ se ka quartier kunturu jɔ o ye Moti dɔrɔn ye du joli b'a bolo Bamakɔ dugukolo joli b'a bolo Bamakɔ foro joli b'a bolo Zondo 16 milliards min fɔra Ali Bati le 16 milliards min fɔ k'a y'a suɲɛ wuli bali don a tɛ wuli a y'a détourné a y'a wari suɲɛ ka taa duw jɔ k'a denw bila ka taa Amérique e bɛ taa kaso la hara tɛ mɛn Kasum Tibiti Tabata mɔgɔ langoloni cɛkɔrɔba fitininin hali an ka kɛ Sogɛli ka wari détourné en tant que Sogɛli bɛ k'aw mago dilan en tant que Sogɛli bɛ ka fantanw ɲɛji cɛ en tant que Sogɛli bɛ ka baara ɲuman kɛ walahi anw yafara o wari suɲɛnen ma parce que anw ma cɛ sɔrɔ komi Sogɛli anw ma mɔgɔ sɔrɔ min bɛ n'an dusu suma komi Sogɛli Sogɛli ye baara min kɛ nin tile fila la 600 millions bɛ se k'o baara kɛ Sogɛli ye baara min kɛ nin tile fila la 1 milliard bɛ se k'o baara kɛ Sogɛli ka taa anw kunna wolo naissance na wallahi hali n'a y'a sɔrɔ Sogɛli kojugu k'anw yafara ma anw malidenw anw de ta y'an ka wari ye wa an yafara Sogɛli ma anw wa hali ni malidenw ma yafa anw minnu bɛ diaspora la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka 20 n'an ka 100 wallahi an b'a fara ɲɔgɔn kan wari min a fɔra ko wari min bɛ Sogɛli la anw yɛrɛ b'a sara anw bilahi an ka kɛ mɔgɔ 1,000,000 bɛɛ ka 10 euro bɔ e filɛ ka wari hakɛ min fɔ k'a bɛ Sogɛli la bilahi an b'a sara k'a da kun jumɛn ka cɛsiri ni wɔrɔnya min b'a la faso kanu min b'a la anw b'a sara e cɛkɔrɔbani ja o sira de que a ka dossier bɛ sen na de mais Sogɛli ninnu tɛ tɛmɛ mɔgɔ la de hali su minnu dalen bɛ lahara ni delila ka tiɲɛni kɛ i kaburu u bɛ taa jɔlɔkɔ k'a la bilahi ni delila ka faso tɔɲɔ a Kasum Tapo ka dossier bɛ sen na a Sogɛli bɛ kuma la Sogɛli bɛ débat la Sogɛli bɛ nin na Sogɛli yɛrɛ ka dossier bɛ pôle économique na Sogɛli yɛrɛ ka dossier bɛ lâche hali a tɛ maloya hɔrɔnkolon cɛkɔrɔba langolon en tant que ministre de la justice e wulila zone jumɛn nɔfɛ anw faw fagara ye an ka nafolo bɛɛ suɲɛna e delila k'o kɛlɛ kɛ ni ne ye nin jugusago den ninnu ye k'u b'u sigi i y'a faamuya b'a la ka na kɛ dabarabaden ye cela veut dire que ne bɛ sa de kɔ san joli Mali bɛ pɛtɛrɛ kɔnɔ e ka fanga wolola mun na fɔ anw ye e jɔyɔrɔ kɛra mun ye Mali ko la fɔ anw ye pa para mɛ ko ye ko ye fɔ ko ba Mali tun bɛ aw bolo san 7 ni suɲɛni ta aw ye mun kɛ Mali tun bɛ aw bolo san joli ni fantanw joli minni ta a ye mun kɛ subagaden ninnu a ye mun de di Mali ma di nu a y'a fɔ aw ye subaga joli minnaw mɔgɔ fagalaw mɔgɔ minnu bɛ miliyari détourné subaga bɛ tɛmɛ o kan miliyari 1
a ye mɔgɔ joli ka baara tiɲɛ miliyari 1 sonyani a bɛ mɔgɔ joli ka baara tiɲɛ a bɛ minɔgɔ bila mɔgɔ joli la a bɛ kɔngɔ bila mɔgɔ joli la a bɛ mɔgɔ joli kɛ fantan ye mɔgɔ minnu bɛ miliyari sonya miliyari 1 bɛ emploi caman de créer Mali kɔnɔ miliyari 1 a bɛ kɔngɔ bɔ mɔgɔ joli de la mais nin subagaden ninnu ye anw faga k'an faso feere tubabuw ma tubabu jɔnw tubabu finmaw hɔrɔn kolonw a baarakɛlaw bɛ Mali kɔnɔ bi ko aw bɛna kuma de Sogɛl y'a kɛ tan n ye n kali masa la n'aw ma nin jugusagodenya ninnu dabila jeunesse yɛrɛ bɛ wuli ka taa aw minɛ aw ka so kɔnɔ n ka cɛ ka bɛɛ gusi da aw kan parce que an mago bɛ Mali kura de la bi an mago tɛ kuma caman na hali ni Mali tun ma di aw ma an b'o faamuya mais Mali delila ka di aw ma aw ka mara wolola mun na sonyani e bɛ n'i sigi a Sogɛl ye sonyani k'a ka dossier bɛ yen e t'a dɔn ko e ye lâche ye ni e tun bɛ Mali fɛ e kɛra ministre de la justice e tun bɛ dossier bɛɛ labɔ hali mɔgɔ minnu tun bɛ mɔgɔ minnu kɛrɛfɛ fanga la olu y'a bɛɛ suɲɛ i tun bɛ kɛlɛ kɛ o la ka yira an bɛɛ la ah c'est vrai mais i bɛ k'a ka gouvernement na Karim Keita ye sonyani kɛ Bubu ye sonyani kɛ Kasa ye sonyani kɛ ka wuli k'i jɔ ni ta tun ye Mali ko ye bi la mais ko ni maliyɛnw faga waati sera de e bɛ na waati min na maliyɛndenw ça veut dire que i bɛ k'a bɛ tɔɲɔ ta ka ɲɛsin anw ma e bɛ wele o waati de subaga mɔgɔ langolo ni cɛkɔrɔba cɛ fuga petit taille n'i y'a ye a tɛ bɛrɛ bɔ mais da baara in ka bon ka tɛmɛ a kundama kan a bɛ kɛri bila kɔ o bɛ k'an ka video signaler a bɛ kɛri bila bilahi n'an y'aw to yen ala kana hɛrɛ k'an ye a bɛ kɛri bila o bɛ k'an ka video signaler a bɛ kɛri bila o bɛ ka video signaler quoi jugu sago faralen ɲɔgɔn kan e t'a dɔn e ta tiɲɛna e kɛra ministre ye i sera ka jɔn minɛ OMT Ousmane Traoré o yɛrɛ u bɔra k'u ka hakɛ ɲini de ko IBK y'u ka wari suɲɛ Karim Keita y'u ka wari suɲɛ e yɛrɛ y'u ka wari suɲɛ malidenw bɔra k'u ka hakɛ ɲini aw y'u bɛɛ faga ɲɛna yan n'aw tun ma suɲɛni kɛ o bɛ bɔ n'aw tun ye baara kɛ o bɛ bɔ ni barika tun bɛ aw la aw bɛ gɛn la question est là ko bɛɛ dalen bɛ kɛnɛ kan aw bɛ kɛri bila wala o bɛ k'an ka video signaler quoi ko bɛɛ dalen bɛ kɛnɛ kan ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ mais e ka kɛ ministre ye hali zon kelen e ma se k'a minɛ zon bɛ tɛmɛ e kan fasoden jugu bɛ tɛmɛ e kan k'i ta k'i kɛ ministre ye jamana impôt bɛ e sara i taara baara min kama résultat zéro tɔgɔ jumɛn b'e la kabila kɔnɔ tɔgɔ jumɛn b'e la hɔrɔnya kɛnɛ kan a Sogɛl nana an ka cɛ ka histoire bâtie ka ça veut dire que ka ministre kuntigiw minɛ i y'a faamuya b'a la ka dibitew minɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka minɛ baara bɛ ka kɛ malidenw dusu bɛ ka suma irisi bɛ na Mali kɔnɔ ça veut dire que an ɲa bɛ kɛwale dɔrɔn de la an ka cɛ ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ aw bɛ se ka na kuma olu kɔrɔ aw bɛ se ka na kuma anw ɲɛna n'aw ka fanga tun wolola hɛrɛ la Kasum Tapo ne bɛ ɲininka est-ce que malidenw tun b'aw gɛn wa e danna 3 mois de ma ministre de la justice 3 mois est-ce que n'aw tun ka ɲi n'aw tun ye ji di anw ma n'aw tun y'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la est-ce que aw bɛ gɛn wa n'i ye aw gɛntɔla ça veut dire que aw bɛɛ ye zon de ye aw bɛɛ ye mɔgɔ fagala de ye aw bɛɛ ye kabila jugu de ye mais la question est là maliden bɛɛ ma bɔ bi wa ko Asimi t'a bila maliden bɛɛ ma bɔ bi wa ko Sogɛl t'a bila maliden bɛɛ ma bɔ bi wa Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ sa Asimi kɔ an bɛ sa Sogɛl kɔ mun de bɛ k'o kɛ baara ɲuman est-ce que n'aw tun ye baara ɲuman kɛ aw bɛ gɛn wa aw tɛ gɛn cɛ tiɲɛ ye ala de ye bincogo t'a la baara ɲuman de bɛ mɔgɔninfin nafa baara ɲuman de b'a to ni hɔrɔndenw bɛ k'i fɛ mɔgɔ min bɔra bi ka taa aéroport la wari de y'u labɔ sanu duuru ma foyi ma d'u ma baara ɲuman o de y'a to ni mɔgɔw bɔra ka taa Sogɛl kunbɛn cɛkɔrɔba dati bane si jugu a bɛɛ si sera retraite ma subagaw k'aw bɛ continuer k'aw joli min ko e taara jɛkulu dɔ sigi ko ŋunuma de walima tagama de walima boli ka t'o jɛkulu sigi ko aw bɛ segin ka n'aw joli min yan bilayi fo an da joli ma fo an kunkolo ni piki sinon aw si tɛ passé Mali kɔnɔ yan lasi an ka cɛkɔrɔba ni lamɛn an ka lamɛn ka sɔrɔ k'a décortiquer non ko Mali wa wallahi faut que jeunesse ka fara ɲɔgɔn kan faso kumasuluden fɛn fɛn bɛ n ka cɛ ka taa minɛ a ka so kɔnɔ ka jigin a kan bilayi o de bɛna kɛ o wallahi a lamɛn a décisionné non-lieu au Corée. Parce que Sogɛl a été juge d'instruction. Il ne peut pas, mais moi, c'est qu'à Diabio.
Le dossier, là-bas, moi je le connais, j'ai vu le dossier. On lui réclame, on lui reproche 600 et quelques millions à dossier bien. Avec 100 millions et quelques sera, oui, à combien sera mita. Mais il y a colonie organisé 500 et quelques millions là, 540 millions. Quand tu as coupé des gens, tu as colonie les vacances là. Bon, un flène qui il fera comment il veut qu'on de bouida quoi. Cela veut dire que Moroka et que nous t'en fait, il veut qu'on comment de bouida kono. Moroka tire est là car donc est force de djougou de était barakela et lâché de Moroba donner des faits en tant que ministre de la justice. Fanga be bulu wati na ma se ka barake. E bena mun de fo on yepi. Fanga be e bulu wati na e ma se ka zon kele mine. E ma se ka faso kuna wulu. E ma se ka bara nyuma foi ke e bene sigi be ko doso be. E ta kunye munye ka zo mine. Ka son ke tene ka zo mine bi. Ka son ke tene bara bela. Ya fomu ya bala touré communicateur la o te ka bara beke bi. Mamadou Timbo o te ka bara beke bi. Mais au terrain de Dieu, fantan kato fantanya la, fama kato famaya la, cela veut dire que quand on fera, quand on joue mi, au détenu au kabaraye. Ni toro, ça veut dire que ni ibeka befe ka malidon fera, ni beka befe ka anga na folo suya, ni befe, ça veut dire que nous konjugu fen befe ka mali kono obe ni choko ba jugu sago de wole, ka firi obe ni de wole, kala banchi zon, hani ya kongolo iba de ko bandi se fodo, mgo langolo sigilembe barka bane. Pisini be ka sokono pisini be ka sokono I ka boni ne ya I yo chogo ka ka temene yo chogo ka milari bi bulo e bene ni munche foromu be na ka temeka ndafale ndo ka temeka e wan bita ya famia bala fulla ha ni tesenge pisini bi ka so amago bola otuma mali dembe beta ko e ka sokono wa basketi bi ka sokono terrain bi bulo otuma mali dembe beta e ka so wa amago bola I tara bara min ka ma ni tunye bara ko de tumbe fo ni tunye histoire bati o de tumbe fo mais e ta kun kera fude e kera mamude e wa woro kun yere tunte ela kanga wari du numa parfum be fiel vesu be du ya famia bala kungolo be de ana kungolo ba choro ba chejugu sigile ba ka sokono no ko che mali jeunesse che ante fara ɲɔgɔn kan n'an bɛ sanga sa mɔgɔ fɛn fɛn bɛ molobaliya la mali kɔnɔ bi an k'u bɛɛ ɲini u ka so kɔnɔ an ka t'u bɛɛ minɛ u ka so kɔnɔ bilayi k'u bɛɛ ka jigin u bɛɛ kan mali bɛ niveau min na bi an mago tɛ kuma caman na dɛ surtout mali tun bɛ aw bolo an ma hɛrɛ sɔrɔ aw delila ka kɛ ministre ye foyi ma dilan fanga tɛ aw bolo bi mɔgɔ minnu bɛ baara la k'aw bɛna olu tɔgɔ tiɲɛ k'aw bɛna olu mangoya la jeunesse conscient an tɛ fara ɲɔgɔn kan n'an bɛ sanga sa ɲamara tɛ ɲini polisi fɛ ɲamara tɛ ɲini mɔgɔ si fɛ jeunesse dama bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa Kasum ta bɔ ka so nin kuma bɛ bɔ a da kɔnɔ yɔrɔ min na a bɛ kogo ta ka jigin bilayi ka fan bɛɛ kɛ wo ye jamana bɛ jɔ tan de fo que nin den jugu nin kabila jugu nin si jugu nin zon kɔgɔlenba ninnu u k'u geli datugu ka bɔ an da la mais nin de bɛ faso jɔ bilayi parce que Assimi nana ma se ka ninnu minɛ Assimi nana cela veut dire que mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ IBK kɔ a tun kan k'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ faga mɔgɔ fɛn fɛn ye faso faga mɔgɔ fɛn fɛn ye faso ci coup d'état kelen Assimi tun kan ka ninnu bɛɛ démonter k'u bɛɛ siya latunu ka bɔ an da kɔnɔ parce que olu de la i y'a faamuya b'a la subagaden de la u de la joli min de la u de la ni suyɛni de la ni fanga tɛ olu tɛ balo Assimi tun kan ka ninnu bɛɛ siya latunu ka nin si jugu ninnu to mali kɔnɔ tubabu jɔn k'a firi ala jugu fasoden jugu e wa o fana b'u seko kɛ dɛ u b'u se ni Kasum Tapo tun bɛ kaso la nin kuma caman bɛɛ bɛ sɔrɔ ni Boubou Cissé tun bɛ kaso la a bɛ boli ça veut dire que ala Mamadou Doumbouya coup d'état kɛ Guinée mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ Alpha Condé nɔfɛ a y'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ bɛ kaso la CEDEAO nana k'olu de ta y'u ka jamana ye mɔgɔ si tɛ bila ko ni sanpɛrɛn bɛ CEDEAO bolo k'u ka jigin a bɛɛ ma tiɲɛ ka CEDEAO to yen mana mɔgɔ ni mɔgɔ kuntan ninnu ne balimaw an ka Kasum Tapo lamɛn Mali bɛ jɔ bilahi an ka courage ta Mali bɛ jɔ ni mi organisé 500 et quelques millions là 540 millions k'a ta k'u bɛ denmisɛnninw bila ka taa colonie de vacances là Choguel était directeur de l'AMRT le procureur général le procureur de la République du pôle économique l'a poursuivi devant le juge d'instruction devant le pôle économique à dossier Bial Sini a filɛ ka procureur min tɔgɔ fɔ n'o ye Banjugu Jawara ye aw yɛrɛ ka taa Banjugu Jawara ka histoire bɛɛ lajɛ a sera ka jɔn minɛ Mali kɔnɔ ne ko ninnu ta kun ye mun de ye a y'o fɔ anw ɲɛ kɛ
o la ni Sogɛl tun ma zo minɛ est ce que aw tun bɛ nin dossier ninnu kuma fɔ bi wa ni Sogɛl tun nana k'a ta kɛ jugu sagoya ye komi aw ye jugu sagoya kɛ cogo min na cela veut dire que nin dossier Sogɛl ka sonyɛni tun tɛ fɔ quoi c'est là que moi je vois ni Sogɛl tun nana ka ban ka baara kɛ ka ban ka zo minɛ i y'a faamuya b'a la aw tɛmɛna sira min fɛ ni Sogɛl tun ye o ɲɔgɔn kɛ aw tun tɛna fɔ ko Sogɛl ye wari suɲɛ o de y'aw ka baara ye o aw bɛɛ y'a suɲɛ o dossier kana wuli o kuma kana kɛ zon kana taa kaso la o hakilina de bɛ e la o ni e tun b'i ta kun dɔn dɛ ni barika tun bɛ e la e ni procureur min filɛ k'a tɔgɔ fɔ walayi sisan tun b'a sɔrɔ a fana tɔgɔ bɛ histoire la Banjugu Dawara nana procureur général de communicat a ye karisa minɛ a bɛ Mali fɛ a cɛsirilen don barika b'a la nin tun bɛ fɔ dɛ e min fana filɛ nin ye en tant que ministre de la justice i den filan o de ye Kasonke ye i den filan i kunsigi bɛɛ jɛlen don i y'a faamuya b'a la i tagamatɔ i kɔ bɛɛ kurula i fasa i ɲɛda bɛɛ mɔsɔmɔsɔlen don cɛkɔrɔba jugu denba jugu fa jugu ni e tun ye Sogɛl ka o dossier se tun bɛ e ye waati min na e tun bɛ fanga la waati min na ni e tun sera ka Sogɛl minɛ an tun b'a dɔn o don ko e ta ye Maliko ye an tun b'a dɔn o don ko e ye danbetigi ye an tun b'a dɔn o don ko faso kanu bɛ e la mais e ma se ka hali zon kelen minɛ e ma se ka mɔgɔ si minɛ ni Usumani Tarawele du homme tɛ o yɛrɛ maliden simple a tɛ faso baara la a tɛ foyi la u bɔra k'u ka hakɛ de ɲini i sera k'o kelen pe de minɛ Kasum Tapo Banjugu Jawara a sera ka jɔn minɛ Petit Gimba Banjugu Jawara sera ka Petit Gimba de minɛ n t'a dɔn ani Sidiki Jabate a sera k'olu de minɛ sinon Bube tun bɛ yen a ma minɛ Bubu Sise tun bɛ yen a ma minɛ faso cibaga bɛɛ tun bɛ yen foyi hali a kuma tɛ fɔ bi aw bɛɛ tagatɔ la don kaso la c'est normal jatigɛ bɛ ɲini k'aw faga kɔnɔboli bɛ ɲini k'aw faga i y'a faamuya b'a la hami bɛ ɲini k'aw faga ja ka dossier de bɛ sen na a ye wari min ta ka n'a di tubabuw ma k'olu ka taa anw ka sariya sunba yɛlɛma ka maliyɛnden bɛɛ fa neni k'an bɛɛ ba neni k'an bɛɛ kɛ jugu sago ye ka tubabuw kɛ ala ye ka faso wari ta ka na di olu ma k'olu kana anw ka sariya sunba yɛlɛma o dossier wulitɔla don o baara bɛ sen na a tulo ça veut dire k'a tulo suminen don il est obligé ka n'i sigi ko Sogɛl yɛrɛ ye sonyɛni kɛ hali ni Sogɛl ye sonyɛni kɛ en tant que a bɛ ka baara min kɛ bi malidenw ɲɛ b'o o de la wa i ka dabaya tɛ se ka to ni Sogɛl bɛ bɔ yen e tɛ se ka paga kɛ Sogɛl la ça veut dire que i bɛ tile ka bo fara Sogɛl tɛ bɔ yen en tant que a bɛ k'aw ɲɛji cɛ en tant que a bɛ ka zonbaw minɛ en tant que i y'a faamuya b'a la masinw bɛ ka san ka bila Gabriel Touré kɔnɔ san 7 e ma kɛlɛ kɛ ko masin tɛ Gabriel Touré kɔnɔ ni ne ye nin cɛkɔrɔba fitinin de lajɛ quoi bilayi tellement que ɲuguntan fɛn don tellement que a bɛ komi samiya bo tellement que kafiri don nin cɛkɔrɔba fitinin minan tɛ Gabriel Touré kɔnɔ e ma kɛlɛ kɛ o la fantanw bɛ sa fura t'u bolo wari t'u bolo ka taa furakɛ u dalen bɛ goudron kalaman de sanfɛ Gabriel Touré la dɔrɔmɛ 100 ka pikiri biɲɛ turu u la a tɛ sɔrɔ e ma kɛlɛ kɛ o la faso wari sɔnna e ma kɛlɛ kɛ o la an ye Maliko kɛlɛ foyi de la i y'a faamuya b'a la lakana tɛ yen blindé au carton o wari sɔnna e ma kɛlɛ kɛ o si la avion coulé au sol miliyari 1,230 e ma kɛlɛ kɛ nin si la ne ko Kasum Tapo kuma da jumɛn de bɛ e bolo diɲɛ kɔnɔ e bɛna mun de fɔ anw ye mɔgɔ minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ blindé au carton jamana nafolo sɔnna zone bɛ ka minɛ bi ko e de bɛna olu dɔgɔya anw ɲɛna hali tun k'i ka kuma k'i kɔnɔ ça donne rien a tɛ passé on n'est pas besoin de toi i sara i balola an ka sira foyi t'i la Kasum Tapo piscine b'i ka so piscine tɛ an mago si tɛ o la aw ɲɛ bɛ min na bi Sogɛl Kokala Mayiga Asimi Koyita o bɛ ka kɛwale min yira anw na ɲadimi de kɔnɔdimi tɛ ni e tun y'o ɲɔgɔn kɛ e tun tɛ bɔ fanga la mɔgɔ langolo zon le petit taille walayi Mali jeunesse ne bɛ ka min fɔ o ye à partir de aujourd'hui n'aw bɛ fɛ an ka lafiya Ivoiriens b'a kɛ dɛ Camerounais b'a kɛ Congolais b'a kɛ bilayi zonden fɛn fɛn man'i sigi a ka salon kɔnɔ k'a b'an ka baarakɛlaw lagosi aw kan ka fara ɲɔgɔn kan ala jama tɛ caya dɛ mɔgɔ 10 ka taa nin minɛ a ka so kɔnɔ ka cɛ k'a bila bɔrɔ kɔnɔ ka taa n'a ye bilayi ka taa minɛ fɔ a ka so kɔnɔ k'a bila bɔrɔ kɔnɔ ka taa n'a ye ka sijuguden ninnu siya la tunu nin cogo la u y'an tɔɲɔ u y'an mago sa u y'an janfa u y'an fa dugukolo u y'a feere accord de Alizé en tant qu'avocat
ni m'a fɔ k'u comment ça s'appelle i ye bâtonné de ye dɛ i b'a fɔ k'u ye i kalanna faransi dɛ makɔrɔn b'i kɔnɔ dɛ diɲɛ dɔnniya bɛɛ bɛ e kunkolo la dɛ accordaliser n'i ye kuma cayalen ye cela veut dire k'a man ɲi n'i y'a ye i bɛ ka ma se k'a appliquer a man ɲi ten o sariya taara ne ma e kumatɔ ye e ma kɛlɛ kɛ o la fɛn min bɛ faso ci fɛn min bɛ faso fara fara e ma kɛlɛ ne ye mun maliko kɛlɛ de kɛ moi je vois pas nin tɔgɔ tɛ mali histoire foyi de la fo sonyɛni ni sonyɛni ko fɔra i b'ale tɔgɔ ye mais baara ɲuman foyi tɛ mali kɔnɔ ko nin tɔgɔ bɛ min na wallahi i bɛ nin di ne ma n bɛ n bolo sɔri a ɲɛ kɔnɔ diyagoya i bɛ nin di ne ma n b'a minɛ diyagoya k'a kɛ n ka jɔn ye i bɛ nin di ne ma diyagoya n b'a minɛ a bɛ taa n ka minɛn nɔgɔ ko diyagoya i bɛ nin di ne ma n b'a minɛ k'a sama bose ma k'a fufu ka taa fili foro kɔnɔ a bɛ sɛnɛ kɛ diyagoya bisiran bɛ n bolo ni n ma sɛnɛ kɛ n bɛ jigin ka ne jɔlen ni n jɔlen bilayi n bɛ kusi don a la diyagoya ne ni ala n ko non mais ala n ko diɲɛ n'i sigi ka diɲɛ lajɛ mana mɔgɔ langolo ni faso denjugu u da baara ka bon k'olu bɛ se kuma la dɔrɔn ka na mais kɛwale zoro danbe zoro halaladenya zoro silamɛya zoro a bɛɛ hɔrɔn kolon toi tu viens nous dire quoi mɔgɔ joli tɔɲɛna mali kɔnɔ e ye kɛlɛ kɛ o la mɔgɔ joli ka hakɛ minɛna san 2 denmisɛnninw tɛ kalan na e ye wulikajɔ jumɛn kɛ o la c'est là que mais aw bɔra kun min na dɛ cela veut dire que aw ma ɲuman de kɛ aw gɛnna kun min na dɛ cela veut dire que maliyɛndenw ma hɛrɛ de sɔrɔ n'u tun ye hɛrɛ sɔrɔ aw tɛ gɛn mais a tɛ munumunu o nin ko tɛ munumunu petit ta ye walahi n'aw tun ye ji di maliyɛndenw ma ni dɔ tun bɔra sonyɛni na ni lakana tun sabatira ni baara ɲuman tun bɛ ka kɛ komi Sogɛli filɛ k'a kɛ cogo min na komi Asimi filɛ k'a kɛ cogo min na walahi aw tun tɛ bouger bilahi aw tun tɛ bouger mais k'aw gɛn komi wulu e ka minisiriya danna kalo 3 de ma cela veut dire que déception bɛ yen wo bɛ yen baara ɲuman ma kɛ cela veut dire que ça ne va pas aujourd'hui toi tu viens nous dire que Sogɛli man ɲi e tun bɛ fanga la e ma se ka Sogɛli minɛ jugu sago e tun bɛ fanga la e ma se ka faso zow minɛ e tun bɛ fanga la e ma se ka dossier foyi ɲɛnabɔ bi e bɛ n'i sigi ko karisa ka dossier bɛ yan fɛ a bɛ yan fɛ komi minɛli turu bɛ ɲini ka s'i ma i bɛ bɔ ka bo fara mais o si t'i bali o cɛ t'i bolo o muso t'i bolo o jama t'i kɔ min bɛ se ka Sogɛli bɔ minisiriya la bi parce que malidenw b'a fɛ hali bi u bɔra ka taa Sogɛli kunbɛn wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ Sogɛli a t'a bila bi a t'a bila sini hali n'a ye faso nafolo de détourné a nalen ni bi cɛ kalo 3 a y'an ka wari min ta a y'a ladon kɛsi kɔnɔ parce que sonyɛni tɛ ka kɛ o tɛ ka faso avion ta ka n'i da faransi ka t'i da Amérique k'a kɛ boli olu bɛ baara dɔrɔn de la Sogɛli Asimi olu mago tɛ Amérique la olu mago tɛ faransi la ça veut dire que ninnu bɛ ka baara ni fin yɛrɛ de kɛ quoi maliyɛndenw ka laɲini ye min ye ninnu bɛ k'o de kɛ quoi imagine voyage kelen bɛ bɛn joli ma ka avion ta dɔrɔn ka n'i da faransi ka na kasi Macron kɛrɛfɛ ça coûte combien ninnu nalen ni bi cɛ paga u sigilen bɛ Mali kɔnɔ hali vɛsi o t'a dɔn Mali fini cɛw tɛ ninnu labila de ni e tun ye ninnu ta ɲɔgɔn kɛ e tun tɛ bɔ yen an ka cɛkɔrɔba fitinin lamɛn n'i bɛ nin sigilen dɔrɔn i b'a ta dɔrɔn mɛmɛ ala bilani n bɛ nin da kalan quoi diyagoya d'instruction devant le pool économique à dossier Bial Siri. On m'a classé parce que le procureur n'a pas classé, il a saisi le juge d'instruction. À ma connaissance, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de décision de non-lieu. Hein? La décision de non-lieu au Corée. Parce que yɔrɔ yɛrɛ b'a yira ko ninnu ye hɔrɔn kolonw de ye bilahi ninnu ye hɔrɔn kolonw de ye ça veut dire que ka zonw to yen u ka joli min ni Sogɛli tun ma wuli bi k'a bɛ zon minɛ e tun tɛ nin kuma fɔ dɛ ni e ka dossier tun ma wuli bi Sogɛli ka wari suɲɛ kɔ an ma deli ka mɛn e da an ma deli k'i wulila ka kɛlɛ kɛ ko zon ka minɛ e ma ça veut dire que e ma maliko foyi kɛ ni ne y'a ye quoi m'a mɛn m'a ye wa m'a mɛn mɔgɔ da ko Kasimu de ye kɛlɛ kɛ ko karisa ye faso nafolo suɲɛ an ka wuli k'a kɛlɛ an ka kɛlɛ kɛ ne ma ye fɔlɔ se tun bɛ e ye waati min na e ta kun yɛrɛ ye min ye k'i kana i ka tiɲɛ fɔ kiiri ka tigɛ kiiri ka boli bɛɛ kan ni min ye tiɲɛni kɛ o ka taa kaso la e ma se ka foyi kɛ k'e to fanga la e bɛna mun de fɔ anw ye bi o b'a yira ko e de ye hɔrɔn kolon ye
o b'a yira ko e de tɛ se ka baara la o b'a yira i y'a faamuya b'a la ko barika tɛ e la sinon e ta kun tɛ dɔwɛrɛ ye o mɔgɔ minnu y'a suɲɛ o ka taa kaso la mais toi tu as fait quoi le petit taille tu as fait quoi n k'i sɔrɔ yen n k'an bolo kurun don i da baara in kɔnɔ yen n k'i sɔrɔ bofara la n bolo kurun bilayi n k'a du gɔdɔn kɔnɔ n k'i sɔrɔ yen n ka bolokuru jigi kan f'i bɛ jigin dugukolo duguma bilayi k'i susu bilayi f'i bɛ jigin ka salen duguma mɔgɔ halakilen zondenw faralen ɲɔgɔn kan faso kumasuludenw subagaw mɔgɔlankolonw k'an faso ci an bɛɛ ɲɛna k'an bali baara la k'an bali kɛnɛya la bilayi ka anw kɛ komi anw dara tɔɲɔ de kama ninnu ka kalo 3 in walahi économie bɛ ka kɛ suyɛnni bɛ ka dabila i y'a faamuya b'a la minɛnw bɛ ka san hɛrɛ bɛ ka don mali kɔnɔ ninnu ka kalo 3 in e ɲadimi do kɔnɔdimi tɛ bɛɛ tɛ nin ye ka bɔ bi Assimi t'a bila Sogɛl t'a bila wa dɔ bɛ fara u ka mandat kan o de tɛ k'a fɔ Bamakɔ bi Buye ye mɔgɔ joli labɔ Diko ye mɔgɔ joli labɔ Haidara ye mɔgɔ joli labɔ ani ninnu tun man ɲi ni ninnu tun nana k'an tɔɲɔ de k'an ka nafolo suɲɛ k'an faga jɔn tun b'a fɔ k'u ka to yen mais aw nana de k'anw faga k'an ka nafolo suɲɛ k'anw kɛ fantanw ye k'anw kɛ falatɔw ye k'anw kɛ gɛribuw ye k'anw kɛ jugusagaw ye an y'aw bɛɛ ku gɛn ka bɔ fanga la wa e tagatɔla don kaso la wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ i bɛ bo fara i ka salon kɔnɔ a tɛ bɔ i ka so da fɛ cɛkɔrɔba fitinin le petit taille n'i y'a a n'a kunkolo bandi sɛfu kunkolo in lajɛ n'i y'a a n'a zon kunkolo in a n'a zon ɲakisɛ in cɛkɔrɔba fitinin ha hali garan pe ka bon ka tɛmɛ a kan hali garan pe o fana ka bon ka tɛmɛ a kan i bɛ mali di ne ma i bɛ mali di ne ma bi ninnu tɛ taa kaso la dɛ n b'u bɛɛ faga de bilahi bilahi n'i ye ninnu faga suyɛnni yɛrɛ tɛ kɛ mali kɔnɔ tuguni mali mɔgɔ fɛn fɛn ye mali nafolo suɲɛ ni ne tun bɛ fanga la o tɛ kiiri dɛ parce que zon kan ka faga de ne tun bɛ ninnu bɛɛ faga ka daminɛ bube la ka sirabiri kɛ ka bese ta ka kamera sigi a la ka kunkolo bɔ yen ka bubu sise wele ka na ka kamera sigi a la ka kunkolo bɔ yen ka Kasim Tapo wele ka na ka kamera sigi a la ka kunkolo bɔ yen walayi wari tun bɛ tɔmɔ kare kɔnɔ hali n'i ka wari binna mɔgɔ tɛ s'a ma bilahi non mais c'est ça walayi bilayi i bɛ ɲini ka saki dalen ko kare kɔnɔ i bɛ taa fo lahara kana sigilen sɔrɔ yen parce que n'i ye suyɛnni kɛ i bɛ faga de ministiriya t'a la fantanya t'a la foyi t'a la e mɛ n'ala na kira cɛ en tant que ministre de la justice i ta kun ye de mɔgɔ minnu ye tiɲɛni ko k'u nɔ minɛ mɔgɔ minnu ye faso tɔɲɔ k'u nɔ minɛ mɔgɔ minnu ye sirabiri kɛ k'an bali kɛnɛya la k'an bali fɛn bɛɛ la e ta kun ye o de tiɲɛ k'a fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ e ma paga kɛ bi ko e bɛ ne sigi anw da la ko Sogɛli ka doso bɛ polo économie la Sogɛli ye nin kɛ a ye nin kɛ barika bɛ Sogɛli la ka tɛmɛ e kan e taara e ma se ka baara kɛ Sogɛli taara a nana a ye baara kɛ wa e tagatɔ de kaso la komi e t'i nakun dɔn wolokun tɛ e la e kɛra bɔnfo safu ye e kɛra faso kumasuluden ye e ma se ka Sogɛli minɛ e ma se ka Sogɛli ka dossier lawuli e ma se ka kɛlɛ kɛ Sogɛli ka taa kaso la Sogɛli nana a ye kɛlɛ kɛ aw bɛɛ bɛ taa kaso la wa hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile aw ka kuma an mago t'a la bi an mago t'a la sini i sira yɔrɔ min na tile k'i kɔden pɛrɛn yen on s'en fout de toi casse-toi ni ne ye n sigi ninnu ka mara kɛra an bɛɛ ɲɛna yan Kasim Tapo jɔ minɛ Usumani Tarawele comité o yɛrɛ bɔra de k'u ka impôt suɲɛna a tɛ baara kɛ faso la foyi a sera k'o de minɛ tile kelen k'o bila ka taa fɔ kaso bonba la ŋaniya min tun bɛ e la e ma ye ala y'i mago sa i bɛ taa ma nin wele dɔ wɛrɛ la dɛ M5 ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen M5 jeunesse fɛn fɛn bɛ yen ka na bɛɛ minɛ k'a bɛɛ don kaso la kɔlɔnjugu jiri a bɛ kari a yɛrɛ kɔnɔ ni nakun tun ye de ka M5 ci ka M5 mɔgɔ bɛɛ minɛ k'a bɛɛ don kaso la ni i bɛ ka ye nin wele o de la sinon e ni ala na k'a cɛ mɔgɔ bɛ zon kɛ kiiritigɛla ye zon mɔgɔ bɛ zon kɛ kiiritigɛla ye fasoden jugu kafiri hali a tɛ seli dulɔ minna mɔgɔ bɛ kɛ kiiritigɛla ye a bɛ dulɔ min fɔ a bɛ bo kɛ bila a bɛ sonyɛni kɛ hali toto ko nin ye avocat ye dɛ e kɛra avocat ye e tun bɛ faransi kalan na yan ni faransi minisiri bɛ ta don min na ka kɛ minisiri ye hali a n'a muso dara su min na a b'a bɛɛ fɔ a muso ye kɔnɔ ta su min na a b'a bɛɛ fɔ wari min tun b'a bolo a b'a bɛɛ lakali i y'a faamuya b'a la hali ni telefɔni de b'a bolo a b'a bɛɛ fɔ e kɛra minisiri ye yan ni e tun tɛ zon ye e ye fɛn min sɔrɔ faransi e tun b'a da an bɛɛ lajɛlen tulo kan ni nin de bɔra faransi n ye nin baara de kɛ faransi mɛ hali sisan i bɛ se ka na n'o dalu ye o tɛ dogo ni e jɛlen don ni e ye hɔrɔn de bila hali ni ye san 100 baara de kɛ faransi a doso bɛɛ bɛ yen
nana ye kɛ so min filɛ i bolo i y'a baara kɛ faransi e ka na ni faransi doso ye ni o wari bɛ se k'i ka so in jɔ an t'a kalama zon kafiri n'a kunkolo ba ni a ɲakili ba ni a bandi sɛfu kunkolo in le petit taille cɛkɔrɔba fitinin n'i y'a ye ko a bɛ komi grand pe e de bɛ na k'i bɛ da don anw ka mali ko la walahi an bɛ wuli aw fɛn fɛn bɛ dabadenya la mali kɔnɔ tubabu jɔn fɛn fɛn bɛ kafiri fɛn fɛn bɛ bilahi an b'aw bɛɛ minɛ k'aw bɛɛ don bɔrɔ kɔnɔ bilahi k'aw bɛɛ minɛ k'aw bɛɛ bila kaburu dingɛ kɔnɔ aw y'anw tɔɔrɔ sa faso dira aw ma an ye mun sɔrɔ faso dira aw ma aw sera ka mun kɛ aw ye mɔgɔw tɔɔrɔ wa aw ye mɔgɔw tɔɔrɔ mali jɔ waati de sera wa a bɛ ko ka jɛ n'aw bɛ min kɛ sokɛ la n'a ka manda banna a b'o de k'a la mɛ k'a to fanga la pas paga ayiwa a tɛ bouger Bouye y'a confirmé Diko y'a confirmé anw yɛrɛ y'a confirmé sokɛ ye baara min kɛ nin tile fila la depuis ala ye mali d'a ma kɛ fɔlɔ e wa an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini a kana dan an ka nafolo suɲɛ dɛ a ka trésor public ta ka bila a ka so kɔnɔ kɛwale min b'a la bɛɛ ɲɛ b'a la hali an jugula mɔgɔ bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ sokɛli kun bi hali an jugula mɔgɔ hali mɔgɔ minnu tun tɛ i y'a faamuya b'a la nin fanga in fɛ grâce à sokɛli ka kɛwale bɛɛ bɛ ka segin ka na e bi ni jɔ an da la dɛ a ye 6 millions suɲɛ dɛ e ma 16 milliards suɲɛ 16 milliards ani 600 millions jumɛn ka ca 16 milliards ani 600 millions jumɛn ka ca mɔgɔ langoloni sigilen lajɛ a tɛ bɛrɛ bɔ mɛ dabara in ka bon hɔrɔnkolon ni ne ye sɔrɔ don o don ne b'i kɛ jɔn ye bilahi ni ne ɲɛ dara i ka don o don n b'i don bɔrɔ kɔnɔ ka t'i bila an ka salon kɔnɔ. À des zones non-lieux au Corée. Parce que Choguel a été poursuivi par le procureur Bandjougou Diawara, qui a fait un réquisitoire clair et net pour saisir le juge d'instruction. Juge d'instruction de BCK maintenant, instruction qu'on qu'a fait, il n'y a pas. Feinté, oui, feinté, voilà. Avec dossier, avec non-lieu, qui est classement tébliné. Avec un dossier m'a classé, c'est pas vrai. Le procureur a saisi le juge d'instruction dans le dossier de Choguel. Mais Dieu a fait classer là. Choguel est ma foi. Ah, il y a fois. Ah, il y a fois. Ok, je n'ai pas su. Qu'au dossier classera. Hein? Qu'au dossier T, c'est pas vrai. Dossier B, le juge d'instruction est saisi. Moi, à la place de Choguel, je démissionne pour aller devant le pôle économique pour me défendre. C'est ça la dignité. A tɛ démissionné dɛ a bɛ sa de a tɛ démissionné dɛ a b'a yɛrɛ faga de mɔgɔ langolo c'est ça la dignité dignité bɛ e la ni dignité tun bɛ e la e bɛ dan 3 mois ma e gɛnna kun jumɛn na hɔrɔnkolon c'est ça la dignité dabara ka bon aw m'anw faga yan san joli e kɛra ministre ye siɲɛ joli i ye mun kɛ tɔgɔ jumɛn b'i la fantanw bɛ ka tɔnɔ e bɔra k'o kɛlɛ kɛ tile kelen sonyani kɛra e bɔra k'o kɛlɛ kɛ tile kelen avion wari sonyana e y'o kɛlɛ kɛ lakanabaliya ɲɔ ɲalen de mali kɔnɔ e y'o kɛlɛ ne ɲɛ tɛ e ka kalan mun nafa bɛ e ka kalan n'e ka dabarabaya ne ɲɛ tɛ o de la kuwa ka t'i sigi dɔrɔn kuma mugu sogɛli kan ka démissionner lasi sigilen lajɛ faso kumasuluden sigilen lajɛ jugu sago sigilen lajɛ e taara de ko mɔgɔ minnu ye tiɲɛni kɛ k'u minɛ e ma se ka sogɛli minɛ e bɛ n'i sigi bi ko sogɛli kan ka minɛ dossier ma classe a donna ta bɔra ta sogɛli nana 3 mois Bubé bɛ min Sogɛli nana 3 mois Mamadou Kamara bɛ min Sogɛli nana 3 mois mɔgɔ min bɛ kaso bonba la ka bɔ hakili ma hali sisan dossier hali semaine prochaine dɔ bɛ minɛ n ka cɛ e bɛ ko misira bɛ kɛ i bɛ k'i yɛrɛ tɔɲɔ fo quoi mɔgɔ min yɛrɛ bɛ jɔn bɛ nin yɛrɛ ɲininka hali n'i ye nin ka so nin ka du hali n'i y'a bila n'o kɔnɔ n bɛ boli ka bɔ a kɛrɛfɛ moi je m'en fous de ces personnes là wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ a bɛ nantankolo sogɛli ka démissionner a donna ta bɔra ta ni e tun y'a kɛ ka ɲa ni e tun y'i ta kun dɔn sogɛli tun tɛna bi o walayi ni e tun ye hɔrɔn ni dignité tun bɛ e la sogɛli tɛna fanga la bi n ko ninnu tɛ maloya de quoi olu bolo ko maliyɛn den bɛɛ bɛ ji min na ninnu de ye quoi olu bolo ko maliyɛn den bɛɛ ye lagalagatɔ de la honte. Est saisie. Moi, à la place de Choguel, je démissionne pour aller devant le pôle économique pour me défendre. C'est ça la dignité. On ne nous donne pas de leçons de morale aux gens. Impunité, on va poursuivre les gens. Il faut d'abord être propre pour ne pas poursuivre les gens. Donc, c'est ça en fait. Mais c'est la même chose. Tous les jours, il parle d'impunité, non? Ah? Kassogué, je ne l'en veux pas parce qu'il n'est pas politique. Il est ministre, mais il n'est pas politique. Ah? Il n'est qu'un instrument.
Donc, Mais la Choguel volonté devait mener politique, ça là, aujourd'hui. la volonté politique. Mais le procureur général l'a dit qu'il n'y avait pas de volonté politique. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que la justice... ewa ni soga u bɛ fɛn fɛn fɛ soga tun ka na ka kɛ komi olu ɲɔgɔn u k'an joli min dɔrɔn k'an ka jamana ci k'an ka jamana feere i tun tɛ sogɛli ka sonyani ko kuma mɛn walahi ni sogɛli tun kɛra olu ɲɔgɔn ye sogɛli ye wari min ta o filɛ ka ko sogɛli ye wari min ta walahi i tun t'a kuma mɛn parce que bi m'an bila mali kɔnɔ an m'o kuma mɛn o mais komi sogɛli b'u nin kan bi u bɛɛ tagatɔla don kaso la u bɛ bɔ ka kuma diyagoya ewa wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ i bɛ taa kaso la hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan i ka pisini i bɛ taa kaso la soso bɛ yen ɲina bɛ yen ɲɛbɛrɛ bɛ yen dabi bɛ yen i bɛ taa yen n'i ka pisini dalen b'i kɔfɛ yen nka cɛ i bɛ taa kaso la i y'an ka 6 millions min ta ka na 600 millions min ta ka na di tubabuw ma i ni tubabuw y'a wari nanbara ka wari dun an ka sariya sunba ma yɛlɛma baara ma kɛ mɛ wari ma ye e bɛ taa kaso kɛ fura foyi t'a la i b'a wari sara walima i bɛ taa kaso la o doso wulitɔla don a bɛ kasi diyagoya sogɛli bɛ dɔgɔya diyagoya wariw tɛ maloya en tant que ministre de la justice a ma se ka zon kelen minɛ a ma se ka faso kunna wolo siɲɛ kelen a ma kɛlɛ kɛ fantanw ka kɔngɔko la a ma kɛlɛ kɛ fantanw ka jiko la a ma kɛlɛ kɛ maliyɛndenw ka ɲaniko la a ma kɛlɛ kɛ foyi la ministre de la justice ni maliyɛndenw y'a ye ayi bi i bɛ na ko sogɛli ka démissionner e ni sogɛli jɔn ye hɔrɔn ye sogɛli tɛ ka baara kɛ bi yan e ye baara kɛ kunun wa i ma pa baara kɛ wa i nɛ minɛ ka bɔ an da la jugu sago faden sago kafiriw subagaw ala jugu ninnu tɛ miiri saya yɛrɛ la ninnu t'a dɔn ka ko diɲɛ bɛ ban an bɛ tɔɔrɔ fɛn fɛn kɔnɔ ninnu don bilahi an bɛ tɔɲɔ fɛn fɛn kɔnɔ ninnu don n'i y'a sigilen cɛkɔrɔba san 90 i bɛ ala kali ko denmisɛnnin fitinin don an ka yaliku ye lamɛn yaliku ye bɔlen CDR kɔnɔ walayi fo k'a nɔrɔya e ma depuis an bɔra CDR kɔnɔ wa depuis an bɔra CDR kɔnɔ mugu bɛ yen yaliku ye bɔlen CDR kɔnɔ e k'a lajɛ a bɛ yɛlɛ la n bɛna yaliku ye k'a lajɛ a y'a lamɛn bilahi nkalon tɛ se ka foyi de dilan a ye yaliku ye lamɛn. Min faamu Choguel ka nin discours la salam alaikum. Ouais, ça va, cousin? Yalkoué, Boubacar Yalkoué, c'est ça, non? C'est Boubacar Yalkoué, oui. Journaliste? Tout à fait. Alors, il y a Choguel qui a discours là, mais Souro, il y a Aïb Lami, il y a mon femme à je pense que Atara Mali de défend, parce que à mes situations, c'est une crise multidimensionnelle. Et nous cherchons par tous les moyens à sortir de cette crise-là. Et ce qui fait que ce n'est pas une question de personnes aujourd'hui, mais à Mali et je pense bien que Aïe fait nous soulever devant les Nations Unies, ce sont les mots en réalité qui rongent le pays aujourd'hui. Comme on va faire tout ce qu'il a dit. Tu as vu? Ni yalikuye tun bɛ CDR kɔnɔ a tɛ se ka nin fɔ bilayi fiɲɛ bɛ ka fifa bi i ma fo yalikuye bɛ ni tun ye yalikuye i b'a la kali ko gɔnjigi ba mais bi a filɛ nin a ɲɛda bɛ ka bɔrɔnse hɛrɛ bilayi n'i bɛ CDR kɔnɔ ala cɛ anw tun b'a kɔnɔ bilayi a bɛ komi n'i bɛ jahanama de kɔnɔ quoi a bɛ komi sira bɛ kɛ ala banni la quoi e ka yalikuye la ten bi a bɛ kuma cogo min ka d'a ye a taara ka bɔ CDR kɔnɔ pewu. Ko Choguel ka baara Asimi ka baara ko ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ est-ce que k'a to CDR kɔnɔ a tun bɛ se ka nin fɔ wa cɛ Mali bɛ jɔ sa fasoden ɲuman bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛɛ tɛgɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ fɛn fɛn ta ye Maliko ye mɔgɔ fɛn fɛn ye hɔrɔnden ye mɔgɔ fɛn fɛn ye danbetigi ye an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛfɛ musokɔrɔba min bɛ Amérique o fana bɔra ko ale bɛ Choguel fo k'ale tun bɛ nin de nɔfɛ a bɛ na o. Wallahi aw bɛna anw ye kɛlɛ daminɛ kunun nin cogo de la Arasa de ko a ma ko Bubu man ɲi Arasa de ko a ma ko Karim Keta man ɲi Arasa de ko a ma ko Kasum Tapo man ɲi Arasa de ko aw ma ko Buwa man ɲi Arasa de ko a ma ko Jarasuba man ɲi Arasa de ko aw ma ko Bakar Tireta ko angɛrɛ fɛrɛla tɛ yen ninnu ma minɛ u ma taa kaso la foyi jamana wari ma segin ko anw ka tila k'olu dɛmɛ o de la ne bɛ yɛlɛ mɔgɔw la ko anw tɛ hɔrɔn ye e ka taa anw ka video jateminɛ kunun fo bi. N'an y'o sira bila i kana n'a video ye n'an delila ka Bubu tanu n'an delila ka IBK tanu n'an delila ka Jarasuba tanu n'an delila ka Bakar Tireta tanu nana video ye o de ye hɔrɔnya ye n'i donna ko min na a sama fɔ a dan wa ma sira bila ten
o bɛ danbetigiya kofɔ o bɛ hɔrɔntanya kofɔ arasadu ko kunu ko ninnu man ɲi mais ale bɛ olu de kɔ bi a bɛ k'olu de dɛmɛ arasadu ko aw ma ko bube in man ɲi mais bi a bɛ ka taa bube fɔ kaso bonba la o de la i ma ye ni ne ca o tɛ se sa nkalon tɛ se tiɲɛ la an bɛ tiɲɛ de kan nkalon tɛ se tiɲɛ la ne balimaw tiɲɛ tɛ ka na bi tiɲɛ tɛ ka na bi an ye kɛlɛ kɛ fo ka buwa bɔ yen ka kɛlɛ kɛ fo ka bubu bɔ yen ka kɛlɛ kɛ Karimu Keyita bolila a bɛ cogo di n ka cɛ Yalikuye ko k'a bɛ Sogɛl dɛmɛ Sama Bali ko k'a bɛ Sogɛl dɛmɛ comment ça s'appelle Abidjan ko k'ale bɛ Asimi dɛmɛ mais il est où le problème baara ma ban Arasa kɛlɛ de sigilen b'a ka radio soni la yen Sogɛl ye nin kɛ dɛ Mamadu Kasonke ye nin kɛ dɛ Asimi ye nin kɛ dɛ wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ anw bɛ sira min kan o de ye Ala ta ye anw bɛ sira min kan o de ye tiɲɛ ye an ye kɛlɛ daminɛ kunun cogo min na fo bi a fɔra anw ye ko IBK de man ɲi en plus fana c'était vrai IBK de man ɲi a fɔra anw ye ko Bube ye sonyani kɛ c'est vrai Bube ye sonyani kɛ a fɔra ko Bubu ye sonyani kɛ c'est vrai a ye sonyani kɛ a fɔra ko Karimu Keyita man ɲi c'était vrai ninnu si man ɲi ninnu de ye Mali ci est ce que anw kɛra u fɛ wa an ma k'u fɛ dɛ an y'u dɛmɛ wa an m'u dɛmɛ est ce que an y'u bila an m'u bila o de bɛ mais i b'i sigi k'i miiri dɔrɔn i b'a dɔn ko k'o cɛ anw tɛ yɛlɛma wa anw ta ye Mali ko de a bɛnni ma a ma bɛn ma ale de k'u man ɲi a tila ko an ka t'u dɛmɛ k'u kelen tɛ se ka mobili boli o ma k'an bɛɛ ɲɛna yan mugu de dira a ma hɔrɔnkolon den Ali Bacili ka ɲamankan den Jugu Sago den min fɔlɔla misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ faso kumasulu den k'an bɛɛ tɔɲɔ yan k'an bɛɛ ka wari minɛ ka kari a kɔnɔ yan Subaga den fantanw ka wari bɛ e kɔnɔ e bɛ lafiya ka fantanw fara ɲɔgɔn kan ka t'u feere Sumayila Sise ma Ala ka hinɛ a la 130,000 o de dira a ma campagne na hali bilahi anw ye campagne kɛ ka métro ticket ça veut dire ka san n'an yɛrɛ kunna wari ye ka taa voter Sumayila nin kafiriden ye 130,000 minɛ k'a kari a kɔnɔ k'a di sungurubaw ma ko Ala ka bɔda ɲuman kɛ o tuma Ala b'a yɛrɛ sɔsɔ wa Ala b'a yɛrɛ sɔsɔ ko Arasa ka dɛmɛ aw kana dan ka dɛmɛ dɛ a y'aw ɲun ka aw jɔ n'a ye dɛmɛ cogo t'a la Batara den don miiribali don tasibali don kalabanci don ayiwa bilahi e b'i kɔfilɛ don dɔ la i tɛ mɔgɔ ye parce que i bɛ nkalon kan e b'i kɔfilɛ don dɔ la bila i ka jɛkulu kɔnɔ i tɛ mɔgɔ ye bɛɛ bɛ taa Mali filɛ nin ka jɔ i ka mɔgɔ kumasera k'i kɔ bila Yalikuye y'i bila Sama Bali y'i bila Abidjan y'i bila Sedɛri fatɔ musonin pour di munna ba in kan tɛ Arasa denw ba ma dɛ kalama ale b'a dɔn min bɛ yen o Segu Sakɔ filɛ se ka video kɛ a filabara bɛ yan Segu Sakɔ a filabara 2 bɛ yan dangaden sijugudenw olu de bɛna ɲɛ hɔrɔn ye danbetigi ye a donna ta bɔra ta a bɛɛ mɔgɔ lankolon kalama a ka épisode 2 bɛ yan ni nkalon da a ka bɔ ko tin cogo ni ma fili o kɔrɔ ko n tɛ halala ye kalama ala ko ninnu c'est à dire que ninnu tɛ se ka arriver fo ka diɲɛ wuli quoi julankolon photo o sɔrɔla siɲɛ fɔlɔ i ka video sɔrɔla ja ko bɛ kana o ka jugu n'a bɛɛ ye ninnu bɛ don da la wallahi billahi n ye n kali Ala la wallahi kalaman ka video dɔ sɔrɔla nin tile fila na a ka bon hakili ma o man kɛnɛ julankolon bɔra a bɛɛ y'a ye a bɛ bɛɛ ka téléphone kɔnɔ ne bolo hali tun kan ka fini i tɛ fini siri dɛ ça veut dire que i bɛ bɔrɔ de don bɔrɔ ka don kana fo yan ka bɔrɔ wɛrɛ don kana fo yan k'i yɛrɛ bɛɛ datugu pour que mɔgɔ kana e ye tuguni bilahi ka fini k'a kala i t'a siri dɛ i b'a kala fan bɛɛ de k'a kɛ komi kasanke pour que mɔgɔ kana e ye tuguni na filɛ nin ye bilahi ko i bɛ ça veut dire que nin tellement que épisode 2 tellement k'o ɲana cogo min na non n ka cɛ n'i y'a dan don ne mais c'est des lâches nin ka kɛ ne la kunun mɔgɔw ka ne ye nin cogo la n den fɔlɔ n fa fɔlɔ n ba fɔlɔ n ka kabila kɔnɔ olu ka ne langolo ye réseau sanfɛ fo ka diɲɛ wuli ne tɛ sɔrɔ o ɲɔgɔn na mais a filɛ nin ye a filɛ nin ye ça veut dire k'o bɛ nkalon de kan hɔrɔnw tɛ halaladenw tɛ danbe t'u la
danbe t'u la Segu Sako filɛ nin Segu Sako i b'a la kali ko alimami don bilahi ne Segu Sako dulankolon video ye Segu Sako min filɛ i m'ale video bila carrément ale n'a ka ko bɛɛ ale hɔrɔn de ale n'a ka ko bɛɛ ale kɔni ko n ka cɛ maa si tɛ n ta ye a y'a kɛ ala kama aw y'a bila n tɛ video kɛ tuguni Segu Sako k'u k'a kɛ ala kama u k'a bila yen nɔ ale kɔni tɛ ale sen bɔra la ni Segu Sako ye dɔrɔn a tiri jɔra sa kɛrɛfɛ ka photonin ta wala f'a hinɛ yɛrɛ bɛ ne minɛ Segu Sako a video bɛ n bolo yan a sigilen don f'a bɛ sugunɛ k'a yɛrɛ la bilahi muso bɛ ale bɛ fo Amérique muso bɛ fo Faransi yan a bɛ k'a la ala mɛmɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ wala aw bɛ a tɛ passé a tɛ passé arasa yɛrɛ julankolo arasa filɛ nin musokɔrɔba dɛgɛ feerela ye sari feerela musokɔrɔba bilahi ne ye musokɔrɔba ɲɛ hali ni y'a jɔ kari kunna ko a ye na tɛmɛ n'a ye hisabililahi mɔgɔ t'a fɛ musokɔrɔba min arasa sera a ma i bɛna jɔ sirada la yan ko a ye n'a ta a ka tɛmɛ n'a ye hisabililahi mɔgɔ t'a fɛ wa musoko fanfɛla la a tɛ welebali yɛrɛ kɛ o video b'an ka telefɔni kɔnɔ yan wɔrɔnkolon den Isaka Siribe jɛn'a kɛ a donna ta bɔra ta e yɛrɛ jogo man ɲi e bɛna ko i bɛ dɔ fɔ mɔgɔ ma ala mi ça veut dire que ala ye nin lebu jogo bɛɛ la wa tellement que barika t'u la cɛkɔrɔba o filɛ nin cɛkɔrɔba de kɔ la papa Darame hali bi o bɛ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ aw bɛ Kize joliko kuma mɛn sisan Kize joliko kuma ne m'a fɔ aw ye ko nin Kize tɛ jɔ ne m'a fɔ aw ye ko ye économie min kɛ san 3 in kɔnɔ wari min sera ka fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ donna dugukolo de la hali u tun ka taa dugukolo san Yirimajɔ walima Sanakɔrɔba walima Segu walima Kasela mais k'olu bɛ dugukolo san Bamakɔ kɔnɔna de la capitale kɔnɔ miliyɔn 30 bɛɛ donna dugukolo la Abidjan mun tɛ cotiser ça veut dire que mɔgɔ yɛrɛ mago tɛ arasa la tuguni o filɛ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ an tɛ sera k'u labɔ o bɛ mais ninnu bɛ taa min ninnu bɛ taa min ninnu bɛ taa min barika jumɛn bɛ ninnu na mɔgɔ minnu ma ɲɛ u yɛrɛ olu b'a ɲɛ jamana ye mɔgɔ minnu ma ɲɛ u yɛrɛ ye olu bɛ se ka ɲɛ jamana ye o filɛ ni cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ haramu cɛkɔrɔba y'u gɛn ka dɛsɛ k'a mago sera ka so ma bilahi o dɛsɛra ka bɔ o ye tɔɲɔli de walima tɔɲɔli tɛ bingali de walima bingali tɛ subagaw bilahi ne walahi bilahi suma walahi ne kɛlen bɛ se ka Kize jɔ ka di arasa ma walahi yɛrɛ fɔ tɛ dɛ walahi bilahi ne kɛlen n bɛ se ka Kize jɔ ka d'a ma Abidjan filɛ o ka wari bɛɛ bɛ taa naturel mugu de la Abidjan o yɛrɛ tɛ sɛbɛn kɔnɔ tuguni arasa nana ko k'a ma tigɛ mɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ ka Abidjan bɔ o kɔni bɛ se ka t'i sigi dɔrɔn an bɛ arasa kɔ ale kelen de an lakunu a tɔgɔ bɛ histoire la pour que mɔgɔw kana dɔn k'a fɔ k'a bɔra arasa kɔ sinon o ni arasa tɛ côté kelen yɛrɛ la o ka denmisɛn minnu filɛ sa n'u bɛ video monter n'u bɛ video kɛ n'an tun taara ɲɔgɔn ye république walima Selingradi u tun bɛ taa jɔ de k'anw lajɛ komi sogo u tun b'a lajɛ cɛ Bala yɛrɛ ka video ka di n ye sa cɛ courage ta Dani de Paris ka video ka di n ye Jason ka video ka di wa olu de tun b'an ka sogo jeni olu de tun bɛ sogo jeni na olu de filɛ arasa kɔ bi ko bɛ video kɛ mɔgɔ ɲuman jumɛn b'a kɔ dɔ bɛ yen nɔ ko Bamakɔ senu ne yɛrɛ o yɛrɛ ye banabagatɔ de ko Bamakɔ senu o ye banabagatɔ de n'o t'o tɔgɔ yɛrɛ fɔ o de i ɲa bɛ page fo fɛn fɛn na ba nɛni b'a kɔfɛ ale de b'a bɛɛ kɔfɛ ba nɛni fɛn fɛn bɛ page fo fɛn fɛn ale de b'a kɔfɛ mais ala ye bana dɔ bila ale la i m'a ye ale fo k'u k'ale joli sanango de chaque semaine ale joli ka sanango sinon a joli filɛ de cɛncɛn b'a la i y'a faamuya b'a la ɲamaɲama b'a la i y'a faamuya b'a la ale mɔgɔ tɛ sogo jenina ni fɛn olu de bɛ arasa kɔ bi musokɔrɔba kɛra jugu dɔ fana ye ne wele Bala yɛrɛ ni ma arasa to yen n ye Asimi wele ni ma arasa to yen n b'i don kaso la ni ma arasa to yen n cɛ bɛ baara kɛ polisi la e m'a faamuya ne ka taa kaso la nin sira in kan bilahi o kunna wolo de ne ka taa kaso la nin sira in kan o yɛrɛ de ka di ne ye dangaden o musokɔrɔba fana ye ne wele senkɔrɔba dimi bɛ ɲini k'a faga baarakɛden t'i bolo a buramuso t'i bolo i kelen kurulen b'i ka so ni kɔnɔ ye a ye Asimi wele ni e tun bɛ Asimi sɔrɔ telefɔni e bɛ baara kɛ Faransi yan e bɛ sigi Faransi yan musokɔrɔba fɛn fɛn bɛ Faransi yan nkan tɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ma dɛ mais t'a lajɛ i b'a sɔrɔ musokɔrɔba kunnango don tɛrɛ jugu don a y'a denw bɛɛ faga i b'a sɔrɔ a si den musokɔrɔba san 90 Faransi yan san 100 t'i mago la tɛrɛ jugu denba tɛrɛ jugu denba
voilà n bɛ aw bila yan ka bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo mali bɛ ka jɔ ka Sogɛli Kokala Mayiga fo n'an ka mani duwa jaabi Asimi Koyita an b'i kɔ fini bɔ fo nɛrɛbɔ mɔgɔ fɛn fɛn ta ye maliko ye Fusaga mama ko mama Sɛdɛri o fana nana fara an kan bi mama Sɛdɛri ko Sogɛli bɛ sira min kan k'o ka d'a ye an y'a f'u ye kunun de Arasa tɛ se ka dɛmɛ IBK tɛ se ka dɛmɛ Bubu tɛ se ka dɛmɛ a ye olu to ye aw kana an ka faso jɔ mɔgɔ minnu y'a tiɲɛ an k'u kɛlɛ fo lahara an tora o sira de kan ala bɛ k'an ka tiɲɛ segin an ma depuis an ye IBK kɛlɛli daminɛ an kɔn t'a bila Arasa ye ne wele a denbaw ye ne wele ko n kana dɔ fɔ IBK ma ko abada n'i ye IBK bila n bɛ taa dɔ fɔ dɔw ma Diko n'i ye IBK bila n bɛ taa dɔ fɔ dɔw ma n yɛrɛ wa mɔgɔ minnu y'a suɲa olu de bɛ kɛlɛ o de ye faso jɔ ye pour que faso wari ka segin ekɔliso ka jɔ ji ka di fantanw ma sira ka sɔrɔ lakana ka sabati mais ni e ko k'an k'olu to yen ça veut dire que nafa tɛ kɛlɛ la o ni aw ne ka kɛlɛ wulila o de la ko bɛɛ ye Sɛdɛri mɔgɔ bɛɛ ye IBK to yen bɛɛ bɛ ka IBK dɛmɛ fo ne kelen walahi n'a ma kɛ ala kana ɲada kira kan n'a ma kɛ ala kan su fɔlɔ bɛ jahanama o ye ne wele biro kɔnɔ Abidjan Segu Sako i y'a faamuya bala Arasa denw ba ko Arasa ko ko bɛɛ ka buwa to yen fo ne kelen ni ye buwa to n bɛ taa jɔn kɛlɛ buwa de ye miliyari suɲa buwa de ye kɔngɔ bila ne la buwa de ye anw kɛ faratɔ ye buwa de kosɔn anw bɛ tunga la mɔgɔ min ka nafolo suɲa ko n k'o to yen n bɛ taa jɔn kɛlɛ an b'o sira kan o tiɲɛ de bɛ kana ne y'o de fɔ olu de bɛ kɛlɛ ni olu kɛlɛla jamana bɛ jɔ ni olu kɛlɛla dɔ bɛ bɔ suɲɛni la ni olu kɛlɛla bɛɛ b'i ta ni bila dɔn mais k'an k'olu to yen a tɛ pase dɛ Tata Sumare n ka foli belebeleba bi an bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ala ka haminanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka an sutura min tɛ sa ka sutura fɔta ni kɛtaw an k'an cɛsiri an bɛ sira min kan o de bɛ laban an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ walahi don na nataw la bilahi mali bɛ diya tubabuw bɛ visa ɲini ka taa mali la sanu bɛ an bolo jama bɛ an bolo pétrole bɛ yen ça veut dire que mali ye jamana de jamana min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ e ma faransiw ka ministre a bɛ kasi sugu bɛɛ la faransi kɛra a bolo ka bɔ i y'a faamuya b'a la ba kɔfɛ ka taa arayida la faransi ministre muso va et vient dusukasi bɛ ɲini k'u faga tellement que an ye irisi wele anw de tun bɛ ninnu balo ça veut dire que ninnu bɛ hɛrɛ fɛn fɛn kɔnɔ mali de tun bɛ ka d'u ma et n'an kɛra an yɛrɛ ye hali n'u b'an bɛɛ faga an ka kɛ an faso fɛ o ma sɔn an ka to nin jɔndenya la n'an nana yan an tɛ papiye sɔrɔ n'an nana yan paga fɛn sugu bɛɛ bɛ da an kan yan an tɛ foyi sɔrɔ ka gɛlɛya bila an fa jamana kɔnɔ k'an kana gɛlɛya sɔrɔ yan tubabu ninnu de y'a lase an ma Arasa bɛ k'olu fana dɛmɛ merci beaucoup n bɛ bɔ kuma la yan ka bɛɛ lajɛlen fo